ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ پاکستان نے افغانستان پر ایک مرتبہ پھر حملے کا آغاز کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیز فائر کا وائلیشن کرتے ہوئے پاکستان نے یہ تازہ حملہ کیا ہے جس میں 3 کھلاڑیوں کی بھی شہادت ہو گئی ہے، عام شہری بھی مارے گئے ہیں، اور افغانستان کی حکومت نے اس واقعے کے بعد، اس حملے کے بعد سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ طالبان کی حکومت نے باضابطہ پاکستان سے بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا اعلان کر دیا اور کہا ہم کھلاڑیوں کی شہادت کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ آپ اسکرین پر ان کھلاڑیوں کو دیکھ لیجئے۔ یہ کھلاڑی افغانستان کے صوبہ پکتیکا کہ شرنا سے ایک میچ کھیل کر ارگون آئے تھے اور وہاں جشن منا رہے تھے۔ اسی دوران پاکستان نے ایئر اسٹرائک کیا، فائٹر پلین سے حملہ کر دیا، اور پاکستان کے حملے کے نتیجے میں ان کھلاڑیوں میں سے 3 کی موت ہو جاتی ہے، کچھ زخمی ہو جاتے ہیں، کچھ عام شہریوں کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ اور یہ 3 کھلاڑی جن میں ایک کا نام ہے کبیر، دوسرے کا نام ہے صبغت اللہ اور تیسرے کا نام ہے ہارون۔ اور جیسے واقعہ سامنے آتا ہے پاکستان کی طرف سے کچھ بھی وضاحت نہیں دی گئی ہے۔ ادھر افغانستان کرکٹ بورڈ نے اس پورے واقعے پر باضابطہ اسٹیٹمنٹ جاری کر کے اس کی مذمت کی ہے اور نومبر کے شروع میں ہونے والی سہ فریقی سیریز کو کھیلنے سے انکار کر دیا ہے۔ نومبر کے پہلے ہفتے میں ایک سیریز ہونی تھی جس میں سری لنکا، افغانستان اور پاکستان کی ٹیمیں شامل تھی، لیکن اب افغانستان کرکٹ بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ جب ہمارے کھلاڑیوں پر حملہ ہوگا، ہمارے دیش پر حملہ ہوگا تو ہم سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں، سچویشن میں ہم کرکٹ نہیں کھیل سکتے ہیں، اور افغانستان کرکٹ بورڈ نے باضابطہ ایک لمبا اسٹیٹمنٹ جاری کر کے اس پورے واقعے کی مذمت کی ہے، پاکستان کے حملے کی مذمت کی ہے، اور نومبر کے پہلے ہفتے میں ہونے والی سیریز سے باہر نکلنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ پاکستان کا یہ تازہ حملہ سیز فائر کا وائلیشن ہے۔ 15-16 اکتوبر کی رات اور دن میں جب افغانستان اور پاکستان کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد دوحہ کی کوششوں سے، قطر کی کوششوں سے باضابطہ سیز فائر کا اعلان ہو گیا تھا، اور سیز فائر کا مطالبہ، جنگ بندی کا مطالبہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا تھا، اور پاکستان کی درخواست کو، ریکویسٹ کو مانتے ہوئے افغانستان نے بھی سیز فائر پر عمل کیا۔ دوحہ میں مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ 48 گھنٹوں کے لیے سیز فائر ہے، اور 48 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ اس پر بات چیت ہوگی، اور 48 گھنٹہ مکمل ہوتے ہی 17 اکتوبر کی شام کو امارت اسلامی افغانستان کے نیشنل اسپوک پرسن ذبیح اللہ مجاہد نے پھر یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان کی ریکویسٹ پر، درخواست پر سیز فائر کو آگے بڑھا دیا گیا ہے، سیز فائر میں توسیع کر دیا گیا ہے۔ ادھر آج سنیچر کا دن باضابطہ دوحہ میں طے تھا سیز فائر کے لیے، بات چیت کے لیے یا ڈائیلاگ کے لیے، اور افغانستان کے کئی رہنما دوحہ کے لیے، قطر کے لیے روانہ بھی ہو چکے ہیں، لیکن اسی بیچ رات کی تاریکی میں پاکستان نے ایئر اسٹرائک کیا۔ پاکستان کی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے حافظ گل بہادر کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا، جن پر الزام ہے پاکستان کے کچھ علاقوں میں آرمی پر حملہ کرنے کا، اور 2022 میں یہ معاملہ ہوا تھا۔ حافظ گل بہادر جو گروپ ہے اس کو پاکستان کی آرمی نے نشانہ بنایا تھا، ٹارگٹ کیا تھا، نہ کہ عام شہریوں کو، لیکن افغانستان نے باضابطہ ثبوت پیش کر دیا کہ پاکستان نے عام شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اور پاکستان کا یہ جو افغانستان پر حملہ ہے کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ پچھلے 10 دنوں میں 5 سے زائد مرتبہ پاکستان نے افغانستان پر حملہ کیا ہے، ایئر اسٹرائک کیا ہے، مختلف علاقوں کو، مختلف مقامات کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کی وجہ سے افغانستان کی عوام میں پاکستان کے خلاف سخت غصہ پایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کی ایک تصویر اب وائرل کی جا رہی ہے جس میں اس کے کندھے پر اسرائیلی جھنڈے والا رومال ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور پاکستان دونوں ایک ہے، ان دونوں کو امریکہ کا سپورٹ حاصل ہے، یہ دونوں امریکہ کی غلامی کرتے ہیں، اور یہ دونوں عام سویلینز کو، عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اسرائیل کے بارے میں تو پوری دنیا جانتی ہے کہ اس نے پچھلے 2 سالوں کی جنگ میں، یا اس سے پہلے بھی، یعنی جب سے اسرائیل بنا ہے، اس نے امریکہ کے سپورٹ سے، امریکہ کی مدد سے لاکھوں فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے۔ ابھی صرف 2 سال میں 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو مارا ہے اسرائیل نے غزہ پٹی میں، اور ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے، اور اسرائیل کو ہتھیار امریکہ سے ملتا ہے، پیسے امریکہ سے ملتے ہیں،
उसी तरह पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान को इन दिनों अमेरिका का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के सदर की चापलूसी करते हैं, उसकी तारीफ में दिनों रात एक कर जाते हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी अमेरिका की तारीफ करने में, ट्रंप की तारीफ करने में एक कदम पीछे नहीं रहता। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी अमेरिका की तारीफ करने में, ट्रंप की तारीफ करने में एक कदम पीछे नहीं रहता, बल्कि इसने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता नोबेल पीस प्राइज़ का हकदार बता दिया था। और अब अफगानिस्तान की अवाम इसी गुस्से का इजहार कर रही है और कह रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू और आसिम मुनीर में, पाकिस्तान और इजराइल में कुछ भी फ़र्क नहीं रह गया है, ये दोनों एक हैं। उसके अलावा अफगानिस्तानियों की तरफ से पाकिस्तान को ये धमकी दी जा रही है, इस तरह के मैसेजेस वहाँ के सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि याद रखो, जब अमेरिका के फाइटर प्लेन हमें नहीं हरा सके, जब अमेरिका के जंगी तैयारे हमें शिकस्त खाने पर मजबूर नहीं कर सके, जब अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ा, जब सोवियत यूनियन रूस को यहाँ से निकलना पड़ा, तो तुम कौन होते हो? अमेरिका से ज़्यादा महंगे जहाज़ तुम्हारे पास नहीं हैं, अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर बम तुम्हारे पास नहीं है, अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर आर्मी तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन अमेरिका को यहाँ से निकलना पड़ा, अमेरिका को यहाँ से भागना पड़ा। अब तुम कौन होते हो हमें हराने वाले या हमें पीछे हटने पर मजबूर करने वाले, हमारी पॉलिसी को अपने हाथ में लेने वाले? हम तुम्हें भी हराने की सलाहियत रखते हैं। उधर पिछले दिनों अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान ने भारत में जो बयान दिया था, उस बयान को लेकर भी पाकिस्तान में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। एक हल्के का कहना है कि उसी बयान के जवाब में इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ख़ान ने भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा था, पाकिस्तान का नाम उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि उन्हें समझना चाहिए, अगर उन्हें हमारी ताकत का, हमारी जंगी सलाहियत और काबिलियत का अंदाज़ा लगाना है तो उन्हें अंग्रेज़ों से जाकर पूछना चाहिए, रूस से पूछ लेना चाहिए, अमेरिका से पूछ लेना चाहिए, नाटो से पूछ लेना चाहिए कि किस तरह हमने जंगें की है और किस तरह इन लोगों को भागना पड़ा है। तो सीधा मैसेज था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अपनी ताकत के गुरूर में ना आए और हम पर इस तरह हमले ना करे, वरना हम पाकिस्तान को मज़ा चिखाना जानते हैं। अब कहा जा रहा है कि इसी बयान को लेकर पाकिस्तान में नाराज़गी पाई जा रही है, गुस्सा पाया जा रहा है और पाकिस्तान अफगानिस्तान को बता रहा है कि हम तुम पर हमला करने की सलाहियत रखते हैं और कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इधर जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया तो भारत ने भी सख्त रद्द अमल दिया है और भारत का यह रद्द अमल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के जवाब में आया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आसिफ का पिछले दिनों एक बयान सामने आया जिसमें उनका कहना था कि तालिबान भारत की प्रॉक्सी बन चुके हैं, तालिबान भारत के इशारे पर पाकिस्तान के खिलाफ अपने एजेंडे को अंजाम दे रहा है। उनके झंडे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, लेकिन इनका काम एजेंटों जैसा है। और इसी बयान के बाद भारत ने कहा कि पाकिस्तान की आदत रही है अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम दूसरों पर डालना। दूसरा बयान भारत का था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का अड्डा है, बात साबित हो चुकी है और इससे बचने के लिए पाकिस्तान दूसरों पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाता है। और तीसरा अहम पॉइंट भारत के बयान का यह था कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान की अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी हो, वह एक खुद मुख्तार मुल्क बने, बल्कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान उसका मातहत रहे। लेकिन अब अफ़गानिस्तान ऐसा करने वाला नहीं है। इंडिया की वजारत खारजा के सेक्रेटरी रणधीर जायसवाल ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह का बयान दिया था और जो असल लड़ाई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वो इसी बात की कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं चाहता। पाकिस्तान की मंशा यह है, पाकिस्तान की चाहत यह है कि अफगानिस्तान एक आज़ाद मुल्क के तौर पर बराए नाम रहे, अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर रहे, अफ़गानिस्तान अपनी अलग से कोई खारजा पॉलिसी न बनाए, बल्कि पाकिस्तान जैसा चाहता है वैसा ही अफ़गानिस्तान करे। ये पाकिस्तान की दिलीना ख्वाहिश है।
لیکن افغانستان کی موجودہ طالبان سرکار نے پاکستان کی ان شرطوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اپنی پالیسی کو بدل لیا ہے۔ 1996 میں جب پہلی مرتبہ طالبان نے افغانستان میں اپنی سرکار بنائی تھی، یقینی طور پر ان دنوں افغانستان کی طالبان سرکار کی پالیسی پاکستان کے مطابق تھی، لیکن 2001 میں جب پاکستان نے افغانستان کے طالبان سے غداری کی، امریکہ کا کھل کر ساتھ دیا، اپنے ایئر اسپیس کو، اپنے فوجی اڈوں کو طالبان پر حملہ کرنے کے لیے پیش کر دیا، اس کے بعد ہی طالبان نے سمجھ لیا کہ پاکستان اصل میں ہمارے ساتھی نہیں بلکہ امریکہ کے ساتھی ہے، اور سوویت یونین روس کے خلاف جنگ میں جو پاکستان کا سپورٹ مل رہا تھا وہ امریکہ کے اشارے پر مل رہا تھا، امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے، یہ ہمارے وفادار نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد ہی طالبان اور پاکستان میں دوریاں بڑھنے لگی۔ اب 2021 میں دوبارہ جب طالبان کی افغانستان میں واپسی ہوئی تو پاکستان کی یہی چاہت تھی کہ دوبارہ طالبان پاکستان کے مطابق چلے۔ طالبان نے پاکستان کے اشاروں پر چلنے سے انکار کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب پاکستان لگاتار طالبان پر حملے کر رہا ہے، مختلف علاقوں کو، ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ادھر پاکستان میں جو افغانی ریفیوجی کی زندگی گزارتے ہیں، مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، ان کو بھی مارا جا رہا ہے، ان کا بھی قتل کیا جا رہا ہے، اور اس پورے معاملے پر اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میں جنگ رکوانے میں ماہر ہوں، مجھے جنگ رکوانا پسند ہے، اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس جنگ کو بھی میں ہی رکوانے والا ہوں، بس کچھ دیر اور انتظار کیجیے۔ ادھر پاکستان میں عوام کا سپورٹ پاکستان کی آرمی کو، حکومت کو نہیں مل رہا ہے۔ پاکستان کے بہت ہی مشہور عالم دین ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کا کہنا ہے کہ انڈیا کے خلاف پاکستان کے عوام متحد تھی، ایک تھی، لیکن اگر افغانستان کے خلاف بھی تمام پاکستانی عوام، پوری پاکستانی قوم ایک ہو جائے، متحد ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہی ہے جس کو آپ سنیے اور سمجھیے۔ دنیا چاہتی ہے، امریکہ چاہتا ہے، مغرب چاہتا ہے کہ افغانستان میں اسلام کیوں آیا، امارت اسلامیہ کیوں قائم ہوئی، ان کے پیٹ پہ درد ہے۔ ہم نے بہت پراکسی جنگ لڑ لی، کمیونسٹ آئے، ہم نے مجاہدین کا ساتھ دیا، مجاہدین آئے، آپس میں لڑے، ہم نے دوسرے مخالف کا ساتھ دیا، طالبان آئے، وہ لڑے، ہم نے طالبان کا ساتھ دیا، طالبان کے خلاف ہم نے کرزئی کا ساتھ دیا، ہم نے اڈے دیے، امریکہ کو اڈے دیے، جہاز اڑائے، اب ہماری فضاؤں سے گزرے اور افغانستان پر بمباری کرتے رہے۔ آج کہتے ہیں افغانستان پر قابض حکومت، کیوں بھائی قابض؟ کہتے جنگ کر کے آئے ہیں، عوام کے منتخب نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا ملا عمر بھی تو جنگ کر کے آیا تھا، وہ بھی تو عوام کے انتخاب سے نہیں آیا تھا، تو آپ نے سرکاری طور پر ان کو تسلیم کیا یا نہیں؟ آپ نے ان کو وہاں سفارت خانہ لیا وہاں، اور یہاں ان کو سفارت خانہ دیا۔ آپ نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو سفارت خانے کے اعلیٰ معیار پہ قائم کیا۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ اپنے قبلہ سیدھا کرو، دوسروں کے قبلوں پہ بحث نہ کیا کرو، اپنا قبلہ ٹھیک کرو۔ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو ایک پرامن ریاست دیکھنا چاہتے ہیں۔ پرامن ہوگا تو پھر اس کے بعد پاکستان معاشی ترقی کر سکے گا۔ مولانا فضل الرحمان کو آپ نے سنا، یہ صاف پاکستان کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان کس کے لیے کام کرتا ہے، اور پاکستان افغانستان کا خیر خواہ ہے یا بدخواہ ہے۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا۔ پچھلے دنوں جب افغانستان کی آرمی نے پاکستان کی آرمی کو مارا، اس کو قید کر لیا، اس کے بعد افغانستان کی آرمی نے، طالبان حکومت نے پاکستانی آرمی کے پتلون کو، اس کے ڈریس اور کپڑے کو باضابطہ کابل میں اور کئی شہروں میں چوراہے پر لٹکا دیا، اور پوری دنیا کو دکھایا کہ دیکھو ہم نے تمہاری آرمی کا کیا حشر کیا ہے۔ اگر تم کو غرور ہے، تم کو طاقت ہے کہ تمہارے پاس F-16 ہے، تمہارے پاس F-15 ہے، تمہارے پاس جدید میزائلیں ہیں، اور ابھی افغانستان کے پاس اس طرح کے فائٹر پلین نہیں ہیں، ہمارے پاس ایئر فورس نہیں ہے، تو اس غرور میں مت رہو۔ ہماری یہ آرمی بھی جن کے ہاتھوں میں بندوقیں ہیں، جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، یا جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہیں، یہ تمہارے آرمی کو قتل کرنے کی اور ان کو اس طرح چوراہے پر لٹکانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دراصل ایک میسج تھا۔ عموماً جنگوں کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر اپنے دوسرے ملک کو میسج دینا ہو، دشمن کو پیغام دینا ہو کہ ہم تمہارا یہ حشر کریں گے، تو عموماً وہاں کی آرمی کو سیدھے چوراہے پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ لیکن طالبان نے اسلامی اصول کا، روایت کا احترام کرتے ہوئے
पाकिस्तान आर्मी की लाशों को नहीं लटकाया चौराहे पर, बल्कि सिर्फ पतलून को लटकाकर एक मैसेज दिया कि हम तुम्हारा ऐसा ही हश्र करेंगे, तुम अमेरिका के इशारे पर हमारे ऊपर हमला करना बंद करो। लेकिन अभी तक पाकिस्तान ये बात नहीं मान रहा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर या पाकिस्तान की मीडिया में एक नैरेटिव ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान की मदद की है, अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया है, अफ़गानिस्तान छोटा भाई है और अफ़गानिस्तान अब नमक हरामी कर रहा है, भारत के साथ मिल चुका है। और पाकिस्तान के इस तरह के नैरेटिव का, प्रोपेगेंडे का अफ़गानिस्तान की तरफ से जवाब दिया जा रहा है कि तुम्हारी उम्र और एज अभी सिर्फ 78 साल है और हमारी जो उम्र और एज है 5000 साल से ज़्यादा है। तुम भारत से निकल कर बने हो, लेकिन हम शुरू से एक मुल्क है। जब भी तुम पीटे गए, मारे गए, तुम्हारा कत्ले आम हुआ, अफ़गानिस्तान के बादशाहों ने, अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने जाकर तुम्हें बचाने का काम किया है। खा बाबर हो, अहमद शाह इब्दाली हो या दूसरे हुक्मरान हो, लेकिन तुम्हारा तो कोई वजूद ही नहीं। फिर तुम बाप बनने की कोशिश कर रहे हो और हमें बेटा बना रहे हो। तुम ये बातें कैसे कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह का जुमला बोलते हुए? और अगर अफ़गानिस्तानी इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इसमें ज़र्रा बराबर गलत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से निकला है। 1947 में पाकिस्तान बना। उससे पहले पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क नहीं था, लेकिन अफ़गानिस्तान नाम का बाज़ाब्ता एक मुल्क मौजूद था, उसका वजूद था और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह अफ़गानिस्तान में पैदा हुए। हिंदुस्तान पर जिन बादशाहों ने आकर हुकूमत की वो सब तकरीबन अफ़गानिस्तान से आए थे, काबुल से आए थे। बाबर हो, जो मुग़लिया सल्तनत की पूरी शुरुआत वहाँ से हुई है। उससे पहले भी शहाबुद्दीन गौरी अगर यहाँ आते हैं, महमूद गज़नवी आते हैं, वो सब अफ़गानिस्तान के इलाक़ों से ही होकर आए हैं। तो अफ़गानिस्तान शुरू से एक मुल्क रहा है, ताकतवर मुल्क रहा है और उस मुल्क ने दूसरों पर जाकर हमला किया है, वहाँ हुकूमत कायम की है, लेकिन बाहर के लोग अफ़गानिस्तान पर जाकर हुकूमत नहीं कर सके हैं। पुरानी तारीखों को छोड़ दीजिए, पिछले 150 और 200 साल की अब तारीख उठाकर देख लीजिए। ब्रिटिश एम्पायर ने पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम करने की कोशिश की, हिंदुस्तान को अपनी कॉलोनी बना लिया, अरब के कई देशों को अपनी कॉलोनी बना लिया। यूरोप में तो ब्रिटिश एम्पायर का उरूज था ही, लेकिन उसी ब्रिटिश एम्पायर ने अफ़गानिस्तान पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की, उसको अपनी कॉलोनी बनाने का ख्वाब देखा, लेकिन अफ़गान मुजाहिदीन के सामने ब्रिटिश एम्पायर को झुकना पड़ा, पीछे हटना पड़ा और चंद सालों में ही ब्रिटिश एम्पायर ने 1919 में ही अफ़गानिस्तान से बाहर निकलने का फ़ैसला कर लिया और अफ़गानिस्तान को ब्रिटिश एम्पायर अपना ग़ुलाम नहीं बना सका। उसके बाद सोवियत यूनियन, रूस ने उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की 1979 में, लेकिन सोवियत यूनियन, रूस के लिए भी अफ़गानिस्तान कब्रिस्तान बन गया। उसके बाद अमेरिका ने वहाँ हमला करने की कोशिश की, कब्ज़ा करने की कोशिश की। 20 सालों के बाद अमेरिकी आर्मी को भी निकलना पड़ा और इसलिए सब लोग मानते हैं कि अफ़गानिस्तान हमेशा सुपर पावर ताकतों के लिए कब्रिस्तान साबित हुआ। जो सबसे बड़ी बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान सिर्फ सुपर पावर ताकतों को पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया है, बल्कि जिस सुपर पावर ताकत ने अपने उरूज के ज़माने में अफ़गानिस्तान पर हमला किया, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ और अफ़गानिस्तान के साथ जंग लड़ने के बाद फिर वो ताकतें ख़त्म हो गई है, वो एम्पायर टुकड़ों में तकसीम हो गया। आप ब्रिटिश एम्पायर की मिसाल ले लीजिए, अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद ही ब्रिटिश एम्पायर का ज़वाल शुरू हो गया और दुनिया के तमाम मुल्कों से उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है और अब सिर्फ लंदन और इंग्लैंड तक महदूद है, ब्रिटिश एम्पायर ही ख़त्म है। सोवियत यूनियन, रूस का दबदबा था, वो अपने वक्त का सुपर पावर ताकत था, लेकिन अफ़गानिस्तान में जब उसकी हार हुई तो सोवियत यूनियन, रूस के कई टुकड़े हो गए और अब रूस सुपर पावर नहीं रहा जैसा पहले था। अमेरिका सुपर पावर था, गलबा था, लेकिन अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद भी अमेरिका का अब ज़वाल शुरू हो रहा है और अमेरिका की जगह कुछ दूसरे ममालिक ले रहे हैं। पाकिस्तान को लग रहा था कि उसकी तारीफ़ हो रही है, उसकी चर्चा हो रही है, सऊदी अरब ने उससे म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है, तो अब पूरी दुनिया में उसकी ताकत का डंका बजेगा। पूरे मुस्लिम ममालिक में वाहिद वही एटमी ताकत वाला मुल्क है, लेकिन जिस तरह अफ़गानिस्तान पर उसने हमला किया उससे तो यही लग रहा है कि अब पाकिस्तान का भी ज़वाल शुरू हो रहा है और पाकिस्तान को जिस ताकत पर गुरूर है, जिन जंगी तैयारों पर उससे फ़ख्र है, उसकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अफ़गानिस्तान के बहुत सारे सोशल मीडिया यूज़र्स ने पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए उनके मिज़ाइलों के नाम भी शेयर किए और कहा, तुम्हारे पास जितने मिज़ाइल हैं वो सब हमारे ही बहादुरों के नाम पर हैं। 78 सालों में
में तुम्हारे पास कोई बहादुर पैदा नहीं हो सका जिनके नाम पर तुम अपने मिसाइलों का नाम रख सको। तुम्हारे मिसाइलों का नाम गौरी है, गजनवी है, अब्दाल है, और ये सब हमारे अफ़गानिस्तानी हैं, तुम्हारे नहीं हैं। और ये मैसेज है कि पुराना अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, और पाकिस्तान का जो नरेटिव है उसको इस तरह काउंटर किया जा रहा है। इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान ने बाज़ाब्ता अपने ट्विटर हैंडल पर एक बयान शेयर किया जिसमें कहा गया कि वादा किया गया था कि आज दोहा में पाकिस्तान के फरीक के साथ मुज़ाकरात होंगे। इस्लामी इमारत की एक आला सतही वफ़द जिसकी क़यादत मुअज़्ज़ज़ वज़ीर दिफ़ा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद कर रहे हैं, दोहा के लिए वो रवाना हो गए हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता शब एक मरतबा फिर पाकिस्तानी फ़ौजियों ने पक्तिका में शहरी इलाकों पर फ़िज़ाई हमले किए हैं जिनके नतीजे में मुतअद्दिद आम शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। इस्लामी इमारत इन बार बार होने वाले जराइम और हमारी हुदूद की खुली खिलाफ वर्जी को सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है। हम इन कार्रवाइयों को इश्ताल अंगेज़ इक़दाम और जंग को दराज करने की कोशिश समझते हैं। इसके बावजूद इस्लामी इमारत अपने दिफ़ाए हक़ के जवाब को महफूज रखती है। ताहम अपने मुज़ाकराती वफ़द की हैसियत और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुजाहिदीन से दरख्वास्त की गई है, आर्मी से दरख्वास्त की गई है कि वो नई पेश रफ्तों या ऑपरेशन से गुरेज़ करें। हम एक बार फिर वाज़ेह करते हैं कि अफ़गानिस्तान पुरअमन हल और इलाक़ाई अमन पर यकीन रखता है, और जो वाक़यात रूनमा हो रहे हैं वो पाकिस्तान की सरहदी तजावुज़ात के नतीजे में हैं। तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद। इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के नेशनल स्पोक पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद है, और उन्होंने अपनी आर्मी को अफ़गानिस्तान की सरकार को एक मैसेज दिया है कि जब तक मुज़ाकरात का सिलसिला दोहा में जारी है, टाइम और डेट पहले से फिक्स था, तो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का वायलेशन होने के बावजूद भी कोई जवाब न दिया जाए, सब्र से काम लिया जाए। और देखा जाए तो यकीनी तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान ने गलती की है। अफ़गानिस्तान पर बिला वजह उसने हमला किया, सीज़ फायर का वायलेशन किया, और नो डाउट कि जब से पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़े हैं और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को तालिबान को बगराम मिलिट्री बेस हवाले करने का हुक्म दिया है, मुतालबा क्या है, उसके बाद से ही लगातार तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर हमला करने के नाम पर, दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला करने के नाम पर लगातार पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर हमले कर रहा है। अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आते हैं, अगर पाकिस्तान की आर्मी को मारा जाता है, तो उसको रोकना, कंट्रोल करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस है, खुफिया एजेंसी है, ताकत है, उसके पास एटमी तवानाई है। तो उसे अफ़गानिस्तान में इमारत इस्लामी की हुकूमत को ख़त्म करने के बजाय अपने आप को मजबूत करनी चाहिए और अपनी गलतियों का इल्ज़ाम, अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान हक़ पर है या अफ़गानिस्तान हक़ पर है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी।